بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں وزارت تجارت نے نئی 5 سالہ تجارتی پالیسی جاری کر دی ہے۔ برآمدات $57 ارب تک بڑھائی جائیں گی۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل برآمدات کا ہدف $40 ارب مقرر کر دیا گیا۔ دستاویز کے مطابق نئی تجارتی پالیسی 2020 سے 2025 کے تحت برآمدات $57 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ چمڑے کی برآمدات $1 ارب 38 کروڑ، چاول کی برآمدات $3 ارب، فوڈ اور مشروبات کی برآمدات $1 ارب 53 کروڑ، پھل اور سبزیوں کی برآمدات $1 ارب 36 کروڑ، سرجیکل آلات کی برآمدات $82 کروڑ تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ پالیسی کے تحت برآمدات کے 18 شعبوں کو ترجیحی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ ترجیحی فہرست میں 7 روایتی اور 11 ڈیولپمنٹ شعبے شامل ہیں۔ 5 سالہ تجارتی پالیسی کے مزید مندرجات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے یاسر نذر۔ جی بالکل، وزارت تجارت کی طرف سے جو تجارتی پالیسی 2025 تک کی ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آج اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق $57 ارب جو ہیں وہ برآمدات بڑھانے کے لیے جو ہدف ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 18 اشیاء جو ہیں ان کو ترجیح جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں رکھا گیا ہے، اور اس ساری چیزوں کو رپورٹ کرنے کے لیے ایک بورڈ بھی بنایا گیا ہے۔ تمام تر جو تفصیلات ہیں اس بورڈ کے پاس جائیں گی، پرائم منسٹر خود اس ساری چیز کو دیکھیں گے، اور ان ساری چیزوں کا ایک مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ اس سارے معاملے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کہ $57 ارب کا جو ہدف ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے، اور اس میں کیا کیا اشیاء جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ ان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کو سب سے زیادہ فوکس رکھا گیا ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جانی ہے، اور دوسرا جو چمڑے کا سیکٹر ہے اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ جو ہیں، سبزیاں ہیں، ان کی برآمدات جو ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے، اور یہی 18 اشیاء جو ہیں ان کی جو ترجیحات کی فہرست ہے اس میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اور اس سارے عمل کو کیونکہ عمل درآمد جو کرنے کے لیے $44 ارب 72 کروڑ جو ہیں وہ درکار ہوں گے، تو اس کے لیے یہ رقم بھی رکھی گئی ہے، اور اس سارے پروسیس پہ کیونکہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جائے گا، اور وقتاً فوقتاً ساری جو مانیٹری سسٹم ہے اس کے لیے اس کو مانیٹر بھی کیا جائے گا، اور پرائم منسٹر خود ساری جو تجارتی پالیسی ہے 2025 تک کے لیے اس کو ہر سال مانیٹر بھی کریں گے، اور وقتاً فوقتاً ان کو رپورٹ بھی کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نئی تجارتی پالیسی ہے 2025 تک کے لیے جو حکومت نے ہدف رکھا ہے $57 ارب کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کی جو نئی حکمت عملی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کے لیے اب حکومت نے نیا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں کس طرح چیک اینڈ بیلنس اور مانیٹرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جاتا ہے۔ تو فی الحال یہ دیکھنا ہوگا کہ 2025 تک یہ پالیسی جو مرتب کی گئی ہے کیا اس پہ عمل درآمد ہو بھی سکے گا کہ نہیں، لیکن حکومت اپنے طور پہ اب یہ تجارتی پالیسی جو ہے اس کو فائنل کر چکی ہے۔ یاسر بہت شکریہ۔ ٹیلی کام سروس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں اضافے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اضافے کے بعد انٹرنیٹ سروس مہنگی ہو جائے گی۔ ٹیلی کام سیکٹر کے ذرائع کے مطابق حکومت ٹیلی کام سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھنے سے ٹیلی کام خدمات اور انٹرنیٹ مہنگا ہو جائے گا۔ ذرائع ٹیلی کام سیکٹر کے مطابق پاکستان میں 18 کروڑ 70 لاکھ ٹیلی کام سروس استعمال کرنے والے افراد میں سے 98% پری پیڈ ہیں۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکس 12% سے کم کر کے 10% کر دیا تھا۔ پاکستان سے افریقہ جانے والی فائبر آپٹکس کیبل میں خرابی کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہو گئی۔ CMV4 کیبل کٹنے سے انٹرنیٹ سپیڈ میں 1 ٹیرا بائٹ کی کمی ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق کیبل کی مرمت میں وقت لگے گا۔ پاکستان کا توازن ادائیگی نومبر میں $1 ارب 90 کروڑ خسارے کا شکار ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال 5 ماہ میں ادائیگیوں کا توازن $7 ارب سے زائد خسارے میں رہا۔ روپے کی گرتی قدر، بڑھتی درآمدات، ادائیگیوں کا توازن خسارے کا شکار۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ ماہ توازن ادائیگی کا خسارہ $1 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گیا، جس میں اکتوبر کی نسبت تقریباً $14 کروڑ اضافہ ہوا۔ جولائی سے نومبر کے دوران خسارے کی مالیت $7 ارب 8 کروڑ تک جا پہنچی، جو گزشتہ مالی سال اس دوران $1 ارب 80 کروڑ فاضل تھی۔ جولائی سے نومبر کے دوران ملک کی درآمدات تقریباً $30 ارب رہیں، جبکہ 5 ماہ میں تجارتی خسارہ $17 ارب 97 کروڑ رہا۔
रवा माली साल ज़रूरी कर्जों की तकसीम का हदफ 1700 अरब रुपए है। किसानों को कर्ज की फरहमी के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने मुल्तान में आसान फाइनेंस स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा कि यहाँ के लोग SME फाइनेंस स्कीम से फायदा उठाएं। चैम्बर के लोगों का कारोबार बढ़ेगा तो मईशत बेहतर होगी। हमने रिव्यू किया कि ये जो माली साल खत्म हुआ है उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्या परफॉर्मेंस रही और अगले साल के लिए क्या टारगेट सेट करने हैं। तो कल की मीटिंग में ही हमने इस माली साल का जो टारगेट सेट किया है कि बैंक्स ने कितनी डिसबर्समेंट करनी है वो 1700 अरब रुपए का है और इस टारगेट को हम मॉनिटर करते हैं। कल हमने एक और भी फैसला ये किया कि इसकी क्वार्टरली मॉनिटरिंग अब हम शुरू करेंगे। अभी तो साल में एक दफा होती थी और इस एफर्ट को हमारी डिप्टी गवर्नर सीमा खान साहिबा लीड करेंगी और हर 3 महीने के बाद इसी किस्म की एक छोटी मीटिंग होगी जिसमें हम रिव्यू करेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में और खासकर छोटे और मीडियम साइज फार्मर्स को किस तरह क्रेडिट जो है वो डिस्पर्स हो रहा है। हम चाहेंगे कि इससे बेशतर बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाएं और खासकर जो मुल्तान एरिया है क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, खासकर यहाँ पे आप हमें दिखाएं कि आप इस स्कीम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। स्टेट बैंक ने डॉलर की खरीदारी के कवायद में मजीद सख्ती कर दी। कोई भी शख्स योमिया नकद या बैरूनी तरसीलात की शक्ल में $10,000 और कैलेंडर साल में $1,00,000 से जायद की खरीदारी नहीं कर सकेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसले का मकसद शफाफियत के साथ ज़र मुबादला के निजाम को मजीद बेहतर बनाना है। स्टेट बैंक ने तमाम एक्सचेंज कंपनीज को पाबंद किया है कि वो यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स यौमिया नकद या बैरूनी तरसीलात की शक्ल में $10,000 और कैलेंडर साल में $1,00,000 से ज्यादा की खरीदारी नहीं करेगा। बैंकों से तालीमी और तिब्बी अखराजात की मद में बिल तरतीब $70,000 और $50,000 फी इनवाइस बैरून मुल्क तस्वीर करने की सहूलत बरकरार रहेगी। इसके साथ ही एक्सचेंज कंपनीज $1,000 से ज्यादा पर दस्तावेजात भी हासिल करेंगी। इकदाम से सट्टेबाजी पर मबनी खरीदारी और फरोख्त की हौसला शिकनी होगी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 2 मंसूबों के लिए पाकिस्तान को 25 करोड़ 20 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद डैम की तामीर और मुल्क में कोविड वैक्सीन के हुसूल पर खर्च की जाएगी। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलेमान अल जासिर ने वजीर इक्तिसादी अमूर उमर अयूब खान को बताया कि बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर्ज की मंजूरी दी है। कोविड वैक्सीन के हुसूल के लिए 7 करोड़ 25 लाख डॉलर और मेहमान डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। रुपए की गिरती कदर और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बाइस खाने पीने की अशिया और तेल का दरामदी बिल 5 अरब 43 करोड़ डॉलर बढ़ गया है। रवा माली साल 5 माह में $12 अरब से जायद की ग़िज़ाई अशिया और तेल दरामद किया गया। डॉलर महंगा हुआ तो दरामदी मालियत भी बढ़ गई। रही सही कसर आलमी मंडी में अजनास की बुलंद कीमतों ने पूरी कर दी। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर के दौरान खाने पीने की अशिया और खाम तेल की दरामद पर 12 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। गुज़िश्ता माली साल 5 माह में ये मालियत 6 अरब 97 करोड़ डॉलर थी। मजमूई दरामदात में खाने पीने की अशिया और तेल की दरामदी मालियत 37.5% हो गई। 5 माह में खाम तेल की दरामद 8 अरब 38 करोड़ डॉलर रही, जबकि ग़िज़ाई अशिया का दरामदी हजम 4 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। उधर खानेवाल में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद न मिलने से जहां किसानों को मुश्किलात का सामना है, वहीं गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा है। मोहम्मद अशरफ कादी की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब भर की तरह खानेवाल में भी जखीरा अंदोजों और खाद माफिया की जानिब से यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से किसानों और काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खानेवाल में शदीद तरीन बढ़ान है खाद का। यूरिया खाद जो है जो ब्लैक में बहुत ब्लैक में भी जमींदार को मिल रही है और जमींदार परेशान है। एक दिन में 5-7 हजार बोरी भी आई है और ब्लैक बेचते हैं 2500 में। बर वक्त खाद न मिलने की वजह से गंदम की पैदावार मुतासर हो रही है। एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से किसानों को
खाद की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दावे किए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब किसान और काश्तकार खाद न मिलने का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। खाद भाई नहीं मिल रही, जिम्मेदार बहुत परेशान है। इंतजामिया कोई किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं। गंदम की जेड़ी वो बहुत शदीद जेड़ा नुकसान उन्हें पहुंच रहा है। खाद नहीं मिल रही, लेने लग के हूँ वापस जा रहे हैं। खानेवाल में खाद का बहुत शिद्दत से बुरहान है। अगर ये बुरहान और मजीद रहा, इसी तरह और मजीद रहा, तो किसान भाइयों को बर वक्त खाद ना मिलने की वजह से इनकी फसल मुतासिर होगी। दामों में इन्वेस्टर के पड़ी हुई है खाद, मगर हमें नहीं दे रहा है। इस वजह से नहीं दे रहा है कि वो ब्लैक में बेच रहे हैं। सरकारी रेट 1768 रुपए की बजाय यूरिया खाद 2500 से 3000 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है, जबकि DAP खाद 9000 रुपए तक में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से किसान और काश्तकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूरिया खाद का बहरान इसी तरह बरकरार रहा तो इससे न सिर्फ किसान और काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि गंदम की पैदावार भी मुतासर होगी। हुकूमत को चाहिए कि खाद की सरकारी रेट पर फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आई न्यूज खानेवाल। तरक्की पजीर मुल्क की शाखर्चियां 5 माह में 85 करोड़ 67 लाख डॉलर के मोबाइल फोन सेट दरामद कर लिए। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक मोबाइल फोन की दरामद में 18% इजाफा हुआ। पाकिस्तानियों ने 50 करोड़ 67 लाख डॉलर के मोबाइल फोन सेट दरामद कर लिए। इदारे शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल जुलाई से नवंबर तक 72 करोड़ 40 लाख डॉलर के मोबाइल फोन सेट्स की दरामद पर खर्च किए गए। टेलीकॉम की मजमूई दरामदी मालियत 26% इजाफे से 1 अरब 13 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। सिर्फ नवंबर में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 21 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च किए गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने करेंसी को मुस्तहकम करने के लिए शरह सूद में इजाफे से इनकार कर दिया, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले में पीर को तुर्की लीरा की कदर में मजीद 5% कमी हो गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अफराद ज़र की सालाना शरह 20% से बढ़ जाने के बावजूद मरकजी बैंक को कर्ज लेने की लागत को तेजी से कम करने पर मजबूर किया है। माहिर माशियात के मुताबिक इस पॉलिसी से आने वाले महीनों में कीमतों में 30% या इससे भी ज्यादा इजाफा हो सकता है।